Mwachama la kafoko sanu talaka mana maliye o mimi talike sanu ku doma bani sharia ku doma ba meloko makamusa sisugo aleka family famuchurei akula bna kanyafulu la mekabini kuna fonu damnela association da kane mo fnanye kuna fundira wulen kanyafulu doke uye uka barado tabulu ka ni ku gase ndo ta kanyashi ndo na tumefanga nyamko uma abnu ka nyafulu do la meni kuna fonu damnela ya saka foko banabawe mo na nabe fo churla ku kuna ulu kone dobe gela bo kuno ni wati nuna abna kuma fana kan ni kuna funu kuno kledu donc woro ka mo bismillah madam jara rakita laye dawna be la halamu kuno na sisa abna nyeful do kanyo bara tabulu ka kuna funu labana lemana wambia ufu nga ukunyondo kwa dungudo timna jako soka so sanga yesa saba soro ne kanya ta ani shekin sa fa jilba ba sisuko ale chola kuma ke sukuno amajira ola fulo tilala ka fo ko ambora kuna funi kalama sisa mimi talike able kulubali ne ale cadre de change de parti politique pour la réussite de la transition kuma la sila doye politique to nyamo fanado o ale koni kuna funa jira ka fo ko a menena klega na dominikero do la banko yanno chemar fatigi do fe o ankoni kuna fone folo do kunya jira ka foko ma ko fone la dara ka bo minali njurula anka areka politiki ton kuna fone dilo yi anwele 600 ka jira ka foko ma ko fole ma bla folo ako koni bo chula politiki to nyamodo o mimbi talike segese lolu bitanye shina akoka ni ala sona machine ne yakanya wulo flan wati altuna fo haji ko mi mabo akolano to la se oma nazara kana nganuche amajira la kafoko sanuko makachan kusoe mali jawana kuno o mimbi talike ma chama ko sanu tala kan na fafu nya maliye o professeur Makamusa Sisugo aleka family famuchurei anya fo mamadu kanyangala kuma manga fo mabeka fo parce que kuna fo ntega di mpoma sanu be minya maliye futanye di maliye keme fere koka bi wolon fly sande tan fla drone ko to ça veut dire que war fe be do mali kono sande bala sam mali ndama be barala minu kono lu sara ala ba do akacha mbesega mi fi par exemple ne be boken wa mais kemba cercle la mimbe sera NPS kalo 500 millions et kemba NPS Kema NPS au début tam barakla sera là. Ça veut dire que comme ce n'est que 10% de leur salaire, non 4%, ça veut dire que faut multiplier 500 par 86 pour savoir ce que les gens vont mis sur sera là. Boni ou be dumuni musa jamana kono ou be censé mi utiliser ou be courant mi utiliser au pewar be do malle kono. Donc min nafaka bon kosobe en tout cas malabi faut être minye. Kema sera moi est-ce qu'on adore o mandro parce que kema sera moyen muye o bénéfice de nyame tono be soro ho bara de kera folo ni bara kera ni charge be sera la impôt ka sera état ka dividende ka sera parce que yano che be 20% dividende état ta o be sera impôt be sera mo be sera charge sociale be sera ni war to 3000 o de betla kema mi war do ala o ta bishege ami ma drome do ala antaye moyen amandro parce que no tem rotena o Malion kado ko san tumbe depuis Mali sanouya mais mini folo na Mali sanyo en 94 démocratie n'allait ni démocratie de ko état ka barate ni fenni sinon Mali sonarem tumbe sonarem drome kelema do Mali kono sonarem na autre société d'état donc anya privatisé comme commerce privatisé somexité amblé folo ngo somexité tumbe fambe free non gouvernement te fait privé ka ke pharmacie fona tumbe ni donc a bête privatisé ma privatisera bedi jamanaka tono bolu monsieur le ministre ngal laba mune bese ga sisa yasa amse ga sanu tono boko sebe mali yere ka sega sanu bo sai jamana shiti ga sanu bo privé o flide parce que jamana shiti ga sanu bo parce que sanu bo a musaka ka cha kodgo jamana kelema do je bedi be je ka société multinationale de sanu bo ni jamana ko ka ba bo atna war soro ka ke donc sanu mena toy donc bébé na fasoro mina jamana ni jamana bien pekaje parce que jamana clientèle il sait foko français do il sait foko canada do il sait foko russie do bien bébé mit boursula o boursu war de bega sanu do donc ça ne sait pas beaucoup
Professor Association Darakane Mogokuni Kunafun Lawinga Nyefuldo ke Ulu Uka Barado Tabulu Kanuka Semrawando Takanyeshi Donatime Faka Nyemkoma Uka Nyembodo ye Adama Sugudu Yali mi Fanko Lame. Darakane mi bari jamu be ka kuma no ye o ton ka lasigi sobe Bamako ya o danga fole bari jamu ye o sama o wolo sebe mbabu donc atisi ka bali ko aka kuma o tola donc ni ale be kuma na kuma kuba nomle la abe jena ye o ba le mine chien kemefla abe kuma chien kemefla parce que aka tondo to ifana bari jamu tate mo kele shitate yelimanika o ka tondo yelimanika o de bari jamu ta ko ibe ke anga danga fole ibe ke anga kuma lasira e kuma lasira ni ko kana kuma tonto la yeko betien donc ni ko mestenani anko amba nyini critique la mo fe we anomne ko jilaja ni kiri akatige ati ka so buke fe mumbe ni o kala ga nomne na yo anko ni dalentala mais no oluku ku daleno la kiri kake aka nomne ka dira la ka foko yeni leke tigi yeni leke no anga jamuna ni mo ka jojo parce que ameyorom nabi jamuna be la halamina akoko malikura mi na be ka fo abeke ni ke wale kura de ako malikura mo man sengoro no be ka juma ke na bolo kalama na nya fo ye ay wuli ka joke ku taboy ulu tenyi magala o boy no kala malibetani Professor Kuludo Sigirami Uluko Mouvement Asmi Kanumuga Uluka Secretary General Dauda Kunati Utozuki Doke Ako Seratigo Kanka Kanyafolu Lame. Michael Lanyine ambe tagabolo munga malabi na atla malien chama nimsi wasalendu mali tagabolo la abe santamo bi kele jugumu ngme malikan no amawolo ko jadis kele abe santamo bi malien be kuna silendu korovela na jugudo ere chira ka bo pe anga president no son excellence colonel Assimi Goïta o uka chedo nana bolo da barala o ambe wati munabi kalo 70 melongo kana se kalo nanima amse ga foko alhamdulillah sorla chudi o sola nyemo ko dife parce que admanden ko be nyemo ko di hanna soro baraka mena bolo ni nyemgo jolentila akachala fete nobo donc nyemgo jolomebi no ye anga president Assimi Goïta ye amse ga fo aka tangabolo kan nyemgo nyumadu anga lanyini te dore ni mouvement ko ni ga lanyini amiga lanyini ka nyini Assimi yere de fe donc ni transition mena se akunche yoro la aka se ka walan seme aka ke anga candidat ye am malien mu ba fe aka ke anga president ke anga candidat ye hatna mu be ana ani tangabolo mu yela akoro vraiment hatna mu bala anya ye ka fo ni se ga ke malima sababu nyuma do na tawla na kela president la nyini me malife atla bse ko moye ko la nyini sawati donc ngele ka wale yota ka nyesi ruku ni dongo juga kelele ma barako ni sira singa o mimbi talike akula be mbado ye madame Traoré Marietou sinu yale mi fa ko kan ko la me anga chegedan bazele no minga keregere la oega information chari yuru ere kan ani ka kunafuni nyene mandi demsenu mani musoma bisigiga fo sa ame je sigiga fo la sigi no ama fo mago édition semaine nationale de la jeunesse pour la lutte contre la corruption alla chileno akenengele nyachileno demsenu ani musodema parce que ambolo ulude joda babe société jolila pour ya mesega dunga fanyu mansoro ani joro nyuma ani dugunyu mansoro ani chageda kilentega ani organisation bisaban kele wanga chageda kono anu le jole no kasumeni la walea mais an deme ko baye enapui no e Canada esgladendo e anga malikona keneni la walele no Bamako Ségou Gao aleni mopti bon bien en journée de lancement anga ngata étudiant no fait université la ameke presque Bamako commune bella pour que ga kuna funi numan la se demsenu ni musoma activité mi mambula activité shegimbo abe pour que ga information di akuna funi nyuman chari kuna funi laba membolo ga se chifin la ko ma be wan chifin na on nege ka fon ko on est espoiré ant espoiré chifi wa fu ko demsen tege ko le nyuma we mo wara wa dege non binaw chifin la ko joro yirana ko on bolo don bara nyumon kono irugu ame kishi oma ame fegage mo go jolo ne pour que ga nga jamana jo Professor Kajira Kafoko Banaba na wili chugor loko kuna obe mkomu ne Kafoko ando be de kunkosebe madame Kwati alegini ndoka kukan kula me
kule tundabon senali kulo ale nana njeli tale amaye njeli la aylan sobolelo sisa ola ntagala ntamegele ni chef la na nyama ntana faso kono mala kusi na mwana ola bako kai ko kana banala si akamrema sisa nindo na lwanse la rondo odi nabo ni musomi kuma kan fle ala ye agarzige kuna banana ni do yire kwa mako banaba abesan chama bobi ni bana ko fole inkela sababu ye ka ke kilena moyi kabla yoli la bolon felaula adunka chiani sambina ni kuna bana afura la kodonendo nga mali kono alisa abana bagato chama be monu tolembu yere ka bla kono awa gindo ni bana inkela sababu ye ka danfara badu ani adamaden to ni nyonche o kama aya yere ke kilena moyi na shiro benendo mauka subambaliuma na ka gola ibita gara muna tita abitindi na do tif ni mamunu fle uma deme soro jona uka bana kumbelima ukama ayi dankari kula wala saka nini au kuna banana anye kuma galama tegun professeur Ousmane Faila bana do mi me soro banakise fe banakise ni abafoma ko Basile Hansen abana ni abayelema bana ni nado na fasola abata da golo ani fasala ko de ba ke banani nabina bange atamashon mi soro golo ani fasaka nga fasain o de ka kololo kabo kosobe barsabla nado na fasana abeni cheni o de be banani retamashin baye ni ala ye furakeli se nogoya doye o make Umar Sangare tai kadaka ni bana ye fembela jelende gi boala mais ni boala ka ta jama chema do bi fo do ti fe so de ne bi ta mission ne ti do nga ta mission to de ta mission micheli ni juma ma fe mo te gwale na woni ni juma ta dabla ne ti ta juma no tuyi a docteur so ko folin kono ala ye mamunu garzige kuna banana a chama ya yira ka foku be ka deme duma nga ka furakeli musaka chama fene be buku alhamdulillah bi no wa kera ni fura kunga se bana koro ubidigira mebi mi barada mo ko wali malo nena ni sisa samuka nende ajukura sentigera hari loku fla ngoyo de la dando bana bagate entende umbolo madola hari be kopie sebe ka de kata frasa ubegeli ambolo amba uladoni aka foko kuna bana abe mali kono alisa wa abana bagato chama ne be munu mafurakeli nyuma soro nolu kelimbe kerefe dewi Professor Mimi Talike kina kusra kilina Fondation Orange mo kontara jabeti bana kala uka fura kala yorola mimboro kola anga uka nyamgo Fatima Tourilame. Alors bien wele parce que Fondation Orange ni sont dit ali badobi ni a sanchama centre diabétique min créera ni autorité uga ya Maria ani Lions Club International ka accompagnement ou kun centre sanchama samia manasi centre kononana banabagato ni banabagato froakela ou kun teseka do centre kono jia sababu centre konona be tient complètement inondation kumeke mo kun teseka na kanu ere froake wa minu na kana kenya ere sabati olu ere kunte seka do centre kono donc salon centre fondation sollicité comment nous le partenariat chama ka ñoko fe tangu deme ka pour aménager fondation minga la ngini do ere ka seka kenya di malion ma to ko normal su bela o yi weleli jabi ta centre aménagement ke ta yoro glan wala sa banabagato sumo wani frakela la were o seka na centre kono kana kenya sabati noya la kasura make mo shima tore yoro cimenté li ko fe mo wéré para wéré tumeka alors ay yoro cimenté pour que accès se kan noya be en même temps bifene anana tana li tandi centre national de lutte contre le diabète parce que o yere ba kala ma bana bagato do be la dayan no do be na o diabète ga jugun tellement fu ka la dayan se ka takana seginye et puis ba so jolu boru se na fin chama be no o kama anana ni lié pour que o bana bagato mino nu olu kan la dayan jako yala alla dalite kuma ni toro e sengente boala donc ore kama ana ambulu langulu mana na ni leader tan fene en fait abela jeli farali nyoko ngabe taka jofu million tan woro ana ko kan fait centre glani liusani ani femme sani matériel wéré odi minu ba permettre ka testu ke minu ba permettre ka dépistage ke minu ba permettre ka soin ke mo ko Professor Musumana hukumu kunna Kasim Tawrani basa masalan kulame
bi musongana bɛ taa n'an ye jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don yaasa ka se ka baloko gɛlɛya ale kunbɛn an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko commissariat à la sécurité alimentaire ale ka san kimɛli baaraw o de kɛra fanga ɲɛma ale sigiyɔrɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Madame Diko Bassa Diagne, commissaire adjointe à la sécurité alimentaire k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ ɲina proposition kɛra o fɛɛrɛ ko la an nan'olu de da gouvernement ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ a b'a lajɛ a n'a jɛɲɔgɔn tɛmɛjɛkulu a kasabiw dɔnnen don furakɛli minnu kan ka kɛ olu dɔnnen don an bɛna ka na k'a fɔ ko an jɛna n'u ye o kuma k'u ɲini ka baara damina. Kimɛli senfɛ u y'a ye k'a fɔ ɲinan samiya ale ma ɲɛ wa degun wɛrɛw olu fana yera min ye baloko gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na. A yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ kimɛli in kɔnɔna na a nana yira k'a fɔ ɲinan situation ka gɛlɛn dɔɔni ka sababu kɛ ja ye yɔrɔ caman sɔrɔ ɲinan o tɛmɛnen kɔ bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye frontières datugura baara caman nagasira o kɛra sababu ye ka sɔngɔw yɛlɛ sugu kɔnɔ o faralen bɛ ɲinan gɛlɛyaw kan filanan min farala ɲinan gɛlɛyaw kan o ye yɔrɔ caman na mɔgɔw ma k'u yɛrɛ ye ka forow lasɔrɔ walima ka taa bagan gɛn kungo kɔnɔ premier ministre da sera a ma alhamdulilayi rabil alamina sisan kɔni armée bɛ ka dɔ k'a la mais yan'o cɛ mɔgɔw ye samiya kɛ o ma sɛnɛ kɛ kelen-kelennin minnu ye sɛnɛ kɛ o nana ta don a la. baloko gɛlɛya degun sera maa caman ma min ye commissaire à la sécurité alimentaire ale kan ka se ka dɔ kɛ olu ye cogo min na Bassa ka fɔ la u bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la. K'a fɔ ko kimɛli fɔlɔ la mɔgɔ miliyɔn 1 miliyɔn 2 dɔɔni de b'a jɛ dɔrɔn minnu bɛ gɛlɛya la urgemment an kan ka taa minnu dɛmɛ o fana tɛmɛnen kɔ mɔgɔ miliyɔn 4 bɛ yen minnu fana bɛ degun kɔnɔ hali n'olu ka degun ma bɔ ka fɔlɔ sɔrɔ hakili kan ka to minnu fɛ jan kan ka to la k'u dɛmɛ sugu ta fan fɛ k'u dɛmɛ u bɛ se ka baara dɔnnibaw kɛ k'u bololafɛnw an kɔni ka jate la lafiya da bɛ sɔrɔ n'ala ka jɛ ye parce que gouvernement sera ka dɔ koro yɛrɛ déjà k'a fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ komi an b'u si bakurubaw de la. maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ olu tɛmɛnen kɔfɛ labɛnw bɛ senna yaasa sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na fana. ni samiya cɛ an b'a labɛn kulu filanan ni sabanan balo bɛ d'u ma ka u dɛmɛ ni fɛn wɛrɛw ye min tɛ balo gansan ye bagan maralaw b'o la jɛgɛ maralaw b'o la minnu fana bɛ bolola yɛlɛma kɛ o fana b'o la ani bolodongolo pour que ka se ka n'u ye ɲɔ sɔrɔ ou bien malo sɔrɔ min bɛ se ka n'a diya n'a ye donc o baara ninnu fana bɛɛ bɛna daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala ka jɛ an kɔni ka jate la kasabi min ɲininen don a ma dafa dɛ o kɔni an y'o fɔ an k'a ma dafa mais premier ministre y'a fɔ ko n'ala sɔnna an b'a lajɛ olu ni partenaires an mago bɛ fɛn o fɛn na ni maliyɛnw kan ka lafiya n'a ye k'u b'o boloda. Bassa ka fɔ la min ye musaka min sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement ko k'a yɛrɛ bɛna boloma fara kɛ yaasa min ye commissariat à la sécurité alimentaire ale ka laɲiniw bɛ se ka dafa cogo di. Fa kasabi min sɔrɔla a bɛ gouvernement a bɛ miliyari 15 bɔ min sɔrɔla mais min tora n'a ma sɔrɔ o fana ye miliyari 11 ani dɔɔni ye donc sisan nɔ gouvernement ko k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o de ɲini k'o fara an kan min b'a to san bolodali baara don an kɔni bɛ se k'a daminɛ ni min bɛ bolo la mais pour que baara ka dafa min bɛ bolo dalen don bɛɛ ka ɲɛnabɔ faut que wari in bɛɛ de ka kurun ka sɔrɔ miliyari 25 ɲɔgɔn. ka kɛ ni samiya kura nata ye wulikajɔw bɛ senna balo minnu bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kimɛ yaasa baloko dɛsɛ o kana se ka maa si sɔrɔ nka ɲinanta u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ k'o la sabula basigibaliya ale ye ko caman gɛlɛya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Ja dɔ bɛ yen nɔ n'o ye long métrage de Atwako le dernier refuge a ja in dilanna Ousmane Sama Sekou de fɛ min bɛ tali kɛ ja in bɔra kabi san 2021 mars kalo la nin na san 1 jate a yɛrɛ ja in dilanba ye Ousmane Sama Sekou ye dɔ kuma dɔw ɲɛfɔ a ko kan Mariam Kuyate an ka lamɛn. Dernier refuge kɔrɔ ye dayɔrɔ laban parce que film bɛ tourner so min kɔnɔ o ye mɔgɔ bisimila yɔrɔ de ye minnu bɛ taama sen ta minnu bɛ ka tagale ale minnu bɛ ka segin ka na o bisimila yɔrɔ de don. Dernier refuge tuguni parce que an bɛ filmeli kɛ fana cɛncɛn kan désert sanfɛ donc maa caman u kɛtɔ ka désert tɛmɛ u bɛ sa 2 heures kan donc 2 heures bɛ kɛ olu ka dernier réfugié maa caman fana n'u segira ka na n'u bɛ ka continuer u bɛ to sonu kɔnɔ min bɛ mɔgɔw bisimila donc a bɛ kɛ u tɛ se ka taa u tɛ se ka segin u bɛ to camancɛ la donc a bɛ kɛ olu ka dernier réfugié en fait. n bɛ fɛ ka min yira jamana k'a yira ko farafinna ani an ka dugu ye taama se dugu de ye. Taama tɛ se ka dabila ten donc mɔgɔ minnu bɛ taa tunga fɛ fana olu u bɛ taa kun caman de kama donc il faut que mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a fɔ diɲɛ bɛ yɛlɛma donc adamaden tɛ sigi yɔrɔ kelen donc a ka gɛlɛn k'a fɔ mɔgɔw ka mɔgɔw minɛ
visa ma di o frontière datugura o frontière moro amana ke chogo adamande o mina on peut continuer à bouger quoi parce que on en a besoin en fait et c'est quelque chose de naturel à l'humain en fait. Aywa ni filmu yi abena ayira jaira maula donjume do sarako avec chogodi. Ni filmu bina ayira maula samedi le 5 mars à 17h don sarako kota la fufure don ni sera jona dono ibi sigiga place là mais ni ma se jona on fa avec son affaire avec Babembala cinéma Babembala. Ninye kledu don kibaru ka mogo bisimilali wati atoko ko madame Jara Rakitala ale ministre koroye minga baranya sini kuno barakela uka ko nyina bolima sisa be conseil national de la transition nyama dangando du ani masala jamana billah haram minga sisa jamana dunga ngo joro mina ani hakil jagabo bulla usrati kanga masala me jamana billah halia mingono sisa no ne ba fodrom ko akili sigi gele ko here an yɛrɛ ka laɲini ni fɛn min ye o kana na tunana n'a bɛ fɔ ma tubabukan an ka objectif sabula an bɔra yɔrɔ dɔ de la an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la ni gɛlɛya tɛ ko o ko la i b'a sɔrɔ o ko man di de gɛlɛya minnu b'an kan sisan an sigilen don n'a ye fɛnɛ an sigilen don n'a ye mun na parce que maliyɛnw yɛrɛ tun ko ko jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen yala sɔrɔdasiw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka tɛmɛ o kan sisan nɔ jamanadenw yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que n'an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la il faut que anw fɛnɛ ka an labɛn k'an jɔ an jɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye mun ye gɛlɛya ka kun an na sabula an b'a dɔn situation ye a bɛ na ni gɛlɛya min ye an na dafɛ jamana ninnu cɛ ani minnu jɛlen don CEDEAO la gɛlɛya dɔrɔn de don nka gɛlɛya min fɛnɛ don an ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la yalasa o gɛlɛya in a ɲagata a kana na kɔlɔlɔba las'an ma o ye mun ye jamana ka lakanako jamana ka furakɛli ko jamana ka dunkafa ka sabatili ko ani baarakɛlaw ka sara ani fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ jamana kɛlen bɛ k'i jɔ n'o ye ka labɛn kɛ n'o ye a bɛ se ka kɛ ɲagata bɛ bi tuguni fo dugumala la fɛn wɛrɛw kan nka an ka da an yɛrɛ ŋaniya kan a n'an yɛrɛ ka laɲini kan n'o ye ka jamana bɔ nɔgɔ la k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ gɛlɛya in c'est vrai que u ye ɲagataw bi an kan nka a gɛlɛya kɔlɔlɔ bɛ jamana dɔw ka bibi na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an dafɛ jamana dɔw bɛ yen nɔ bi sogo tɛ se ka san u fɛ yen ayiwa ani fɛn caman donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a ɲɛ b'a la cogo min na minɛn bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ sira minnu fɛ minnu tɛ olu ka sira ye u y'olu fɛɛrɛ bɛ tigɛ wa minɛnw commencera ka don an ka kɔɔri fɛnɛ commencera ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw mana fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu an ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo n'an yɛrɛ ŋaniya t'o ye olu ta ye fu de y'a la donc o ko bɛ an yɛrɛ de bolo misali la an bɛ se ka komi n ye ministre du travail kɔrɔ ye n bɛ se ka syndicats ta f'i ye i ɲɛ b'a la depuis ni kɔlɔlɔ ye binna an kan syndicats bɛ ye laɲiniw ɲɔngiri ka a yira k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi donc vraiment u ye a fɔ k'u bɛ u ka laɲini bɛ ɲɔngiri fɔlɔ sani jamana ka se ka lafiya sɛbɛnw kɛra n'a bɛ fɔ o ma ko trêve i yɛrɛ ɲɛ b'a la kuma tɛ yen tuguni yɔrɔ sumalen don vraiment an bɛ syndicat belebeleba minnu dɔn ani centrale syndicale ni fɛnw vraiment an ka foli b'u ye o yɔrɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na école karamɔgɔ minnu kun ta gɛlɛyara olu yɛrɛ ko k'u y'u ka laɲini bɛ ɲɔngiri fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fɛnɛ fɛn minnu ye vraiment jamana ka impôt sara ni fɛn ninnu i ɲɛ b'a la dɔw yɛrɛ bɛ kɔn ka t'u ka vignette ni fɛnw sara yalasa wari bɛ se ka don jamana ka wakande kɔnɔ cogo min na joona san'a don yɛrɛ ka se o bɛɛ ye jamanaden ɲumanya hakilina ɲuman dɔw ye o comportement sugu ninnu an ka to k'olu lacaya quoi k'a lawaleya sisan ye ɲantuma ye funteni bɛ ka don bɔn dusukun bɛ ka kamikami kumaw bɛ ka caya an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka bila minɛn min kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ se k'a bila gɛlɛya minɛn kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais o gɛlɛyaba tɛ sabula anw bɛ baara kɛ CNT kɔnɔ baara minnu bɛ kɛ gouvernement fɛ anw bɛ caman dɔn a la
Féminin énergie taille la bench amakera la sa courante in dog se kabwa ya la sa yoro do be no olu fene ka se ka courant soro parce que fene bala misalila e sanwo san kemesara o kemesara iba soro mun be courant nyini aka ku ka yoro la tambe yele o ka soro mineu tese ko barake donc ni ya la koloshi salo fo nyina na folo chama financement chama de dona ni bara nununa yala sa minɛnw bɛ se ka dilan cogo min na an yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ yan nɔ a y'o misali dɔ ye tele la an yɛrɛ ka ingénieur de ye central dɔ dilan ka ban pewu fo ka a la démarrer ani central kura dɔ bɛ sen na ka jɔ tuguni yalasa maliyɛnw bɛ se ka courant sɔrɔ lafiya la cogo min na ani an bɛ courant minnu sama ka bɔ an dafɛ jamana ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire manantali fɛnɛ an courant bɛ bɔ yen nɔ ka na olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan labɛn yɛrɛ de kɛra yalasa courant-tigɛ ka nɔgɔya nka an yɛrɛ de y'an kala ye André min kɛra garabali la o dongo a ma dogo mɔgɔ si la an bɛɛ y'a ye tele la k'a fɔ ko tobili dɔ de senfɛ tasuma wulila nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye tasuma ka wuli o yɛrɛ o y'a dama ko ye nin poste belebeleba ni nin kuranjuru belebeleba ninnu bɛɛ b'a dɔn hali kuranjuru misɛnnin n'a sera buna adamaden ma a bɛ baara min sirila i b'o dɔn nin kuranjuru belebeleba ninnu ka jagɛlɛya kɛ ka t'i sigi f'olu jukɔrɔ ka t'i ka baganw siri ye ka t'i ka tobiliw kɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la André jagɛlɛya dan di donc ni tasuma wulila o la fo ka kuranjuruw jeni an bɛ Ala fo ka barika da Ala ye n'i ma to a la sinon a bɛ kalo bɔ a dɔ kɛra an dafɛ jamana dɔ la n t'a tɔgɔ fɔ o kuranjuru kelen in binna sugu a ye mɔgɔ min lantanya a ka ca ni mɔgɔ 40 k'u lantanya o tɛ dɛ k'u jeni fo k'u kɛ bugurijɛ ye donc kɔlɔlɔ min don n b'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ n bɛ taa sigi nin yɔrɔ in na o dɔrɔn tɛ dɛ i b'i sigi yen nɔ n'i y'i sigi yen nɔ i k'i sigi ni nin karabali ye parce que a sɛbɛnnen don a fan bɛɛ a bɛ fɔ san o san ko mɔgɔw kana taa u sigi o yɔrɔ la wa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛnɛ u ka énergie ka installation bɛ yɔrɔ min na u k'o yɔrɔ ye k'o to yen parce que ni kɔlɔlɔ wulila a bɛ na kɛ mankan de donc vraiment an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u yɛrɛ ni makaranni kɔsɔn u k'u mabɔ énergie ka installation na. tabakala ne tun ye madame Jara Rakita ale ka ɲɛfɔli minnu bɛ dansigi Clé-Doux Denkɔrɔ la bi wula da in na kuma so kɔnɔ André Traoré Soro Sise Morikɛ ale ni Awara Kone Bako tun bɛ suya kɔlɛ la dɛmɛ kɛra laseli kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ce Ala ka suya caya.